Hivi ushawahi kuanzisha kitu ukiwa na matumaini makubwa, halafu mwisho wa siku matokeo yakaja tofauti na vile ulivyotarajia? Labda ulianzisha biashara ikaenda vibaya, ulijifunza ujuzi mpya lakini ukakwama, au labda ulitaka kubadilisha maisha yako lakini mambo hayakwenda haraka na vile ulivyotarajia. Na hapo ndipo sauti yako ya ndani ilipoanza: labda mimi ni mtu wa kufeli, labda mimi sio mtu wa kufanikiwa kwenye kila kitu ninachojaribu. Lakini ukweli ni huu: kukosea haimaanishi wewe umeshindwa. Kukosea haimaanishi wewe hauna uwezo. Mara nyingi inamaanisha kwamba kuna kitu ndani yako inakubidi ukiboreshe. Kuna funzo ndani yako unabidi ujifunze. Tatizo ni kwamba watu wengi wanapokosea hawatazami makosa kama sehemu ya ukuaji. Mara nyingi tunapokosea tunaanza kujilaumu, tunaanza kukumbuka mistake zetu za nyuma, kwamba tulishawahi kukosea, tulishawahi kufeli, sisi sio watu wa kufanikiwa. Na pia tumefundishwa tangia tulivyokuwa wadogo au tulivyokuwa shule kwamba kukosea ni jambo baya, lakini kwenye reality kukosea ndio ukuaji, kwa sababu kila unapokosea next time unakuwa unajua kabisa, natakiwa nifanye kitu hiki kwa sababu kosa hili lilinitokea, nabidi nijifunze hivi. Inakuwa ni rahisi sana kwa wewe kufanikiwa kwa sababu ulishakosea nyuma, hauwezi kukosea tena mbele. Kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba wakati mwingine sio kosa linalosababisha usifanikiwe. Wakati mwingine ni vile unavyolitafsiri kosa hilo. Mtu mmoja anaweza kukosea na kusema kwamba najua nimekosea, natakiwa nijifunze ili niweze kujaribu tena. Mwingine anaweza kukosea kosa hilo hilo lakini akaanza kujiambia mimi sifai, labda hii si kwa ajili yangu, labda natakiwa nijaribu kitu kingine. Na hapo ndipo tofauti inapoonekana. Sio kwamba mwingine anakosea na mwingine hakosei, hapana. Ni tofauti vile wanavyojiona, vile wanavyojihisi ndani yao. Mmoja anaona kukosea ni kama mwanzo wa safari na kujiboresha kuwa bora. Mwingine anaona kukosea ni kama amekwama, yani hapo ndo mwisho wa safari yake. Na hiyo ndiyo tofauti ya watu wengi na wale wanaofanikiwa. Kwa nini watu wengi wanaogopa kukosea? Tangia tukiwa wadogo tulifundishwa kwamba kukosea ni jambo baya. Wengine tangia tukiwa shule, ukipata jibu ambalo sio sahihi unaekewa alama ndogo. Kwenye mtihani ukikosea unaonekana kama hauna uwezo. Lakini maisha hayafanyi kazi hivyo. Kila unapokosea ndo unapata experience ili uweze kuongeza kitu gani. Fikiria hivi: mtu ambaye anayejifunza kuendesha gari haanzi tu mara moja na akaweza kuendesha. Lazima akosee, ajaribu tena mpaka anakuwa na experience, anakuwa anaweza kuendesha mwenyewe. Hata mtu ambaye anayejifunza kuongea mbele za watu ni lazima aanze akiwa na hofu, ni lazima aanze akiwa anaogopa. Hakuna mtu ambaye anayeanza kitu akiwa perfect. Kila mtu anajifunza kulingana na makosa. Kwa hiyo usiogope kukosea, usiogope kabisa. Kila kosa linakupa somo. Jifunze somo kwenye kila kosa ambalo ushawahi kulifanya, na ujifunze kuanza upya, na ujifunze kuendelea. Usikate tamaa kwa sababu ya kosa moja. Badala ya kujiuliza kwa nini mimi nimefeli, anza kujiuliza hili kosa linanifundisha kitu gani? Utagundua vitu vingi sana. Labda inakufundisha kwamba ujifunze ujuzi mpya, labda inakufundisha kwamba kuna kitu inakubidi ukiboreshe, au labda inaweza kufundisha kwamba hii njia uliyoifanya sio sahihi.
Kufanya makosa haimaanishi wewe ndiyo tatizo. Tatizo kubwa ambalo watu wengi wanalifanya ni kuchanganya walichokifanya na wao ni nani. Umefanya kosa haimaanishi wewe ni mtu wa kushindwa. Umejaribu kitu kikashindikana haimaanishi wewe huwezi kufanikiwa. Fikiria hivi, mtoto akiwa anajifunza kutembea, anaanguka, hajisemei mimi si mtu wa kutembea, anajaribu tena mpaka anaweza kutembea, kwa sababu akili yake hajaiwekea imani kwamba kuanguka ni kushindwa. Lakini tunapokuwa wakubwa tunasahau hili. Tunapoanguka mara moja kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye maisha yetu binafsi, tunaanza kujihukumu kwenye maisha yetu yote. Tunaruhusu tukio moja liamue maisha yetu yote. Lakini ukweli ni kwamba kuanguka ni sehemu ya mtu ambaye anayekuwa. Jinsi ya kuacha kuogopa makosa. Hatua ya kwanza, acha kujitambulisha kupitia makosa hayo. Usijiambie mimi ni mtu wa kushindwa, vitu hivi siwezi kufanya, nilishawahi kufanya mara kadhaa nikashindwa. Jiambie hivi, nimepata matokeo ambayo sikuyatarajia, lakini ninaweza kujiboresha na nikawa bora kwenye hicho kitu. Kumbuka, wewe sio kosa ulilolifanya. Wewe ni mtu ambaye unayejifunza kupitia hayo makosa. Hatua ya pili, kubali kwamba ukuaji haupo comfortable. Kila mtu anayetaka kujenga kitu kikubwa lazima apitie kipindi cha kutokujua, lazima apitie kipindi cha kusemwa, kipindi cha kujidoubt, kipindi ambacho watu watamuona kama anafanya kitu ambacho hajui anachokifanya, lakini yeye mwenyewe ndani yake anajua kile anachokifanya. Kwa sababu hauwezi kutaka maisha mapya halafu ukatae hatua zitakazo kupeleka huko. Ni lazima ukubali kuonekana mjinga, ni lazima ukubali kuonekana kwamba hujui unachokifanya mpaka pale utakapotimiza lengo lako. Hatua ya tatu, jifunze haraka kuliko unavyojihukumu. Watu wengi wanapokosea wanajihukumu sana kuliko kutafuta solution. Badala ya kusema kwa nini mimi nimefanya hivi, anza kusema natakiwa nifanye nini ili next time nisipate kitu kama hichi, na hapo ndipo ukuaji unapoanzia. Nataka ukumbuke kitu kwenye hii video leo. Kosa sio mwisho wa safari. Mara nyingi kosa linakuonyesha njia gani unatakiwa uipite. Watu waliofanikiwa sio kwamba hawafanyi makosa, lakini hawaachi makosa yao yaamue thamani yao. Wanaendelea hata kama wanapokosea na wanajifunza kupitia makosa hayo. Kukosea hakumaanishi wewe umeshindwa. Kunamaanisha kwamba una nafasi nyingine ya kujifunza, kujiboresha na ukarudi na nguvu mpya zaidi. Kama umejifunza kitu kwenye hii video leo, niandikie kwenye comments. Naanza kujifunza, siogopi makosa yangu. Pia usisahau kulike, kushare na rafiki yako na yeye aache kuogopa makosa yake. Usisahau kusubscribe hii video ili uweze kujifunza zaidi. I love you guys. Thank you for watching.